যদি আলোচনা করা করি হেমা বাবু ঠিক সেন্তা বিষয়বস্তু গুরু বন্দনা নেই করি মৃদঙ্গ উৎপত্তি আর জানা 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 জিনিস সব গুটে 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 হিসাবে আলোচনা হবা বাবু। বাবু বাবু রে গুটে আজ্ঞা রে বাবু বাক মান করলে গুড়ে क्वेश्चन रखले आना रखले আর क्वेश्चन इटा जे अष्ट सखीं कर बाबू बाजना बाबू अष्ट सखी काना 16टा सखी 16टा स्तंभ सब गुटे गुटे बायना आसबा बाबू। हां गुरु त बाबू रे सेमानकर ना काना আছে सुबोध विजय कृष्ण श्रीमंत मंगल गुरु जय अनद कल्याणी शुभ शांति मनोहर रिद्धि सिद्धि विचित्र एवं दिव्य बाबू एटा 16 अष्ट सखी बोलजन बाबू एटा 16 सखींकर ना। अच्छा से माने जदी अलगा केन केन सखी जानि जन वाला किनी गुटे गुटे सखी आलोचना करा हबा और गुटे गुटे बाजना गुरु वंदना लागि देबा और तार परे आके बड़ महा बाबू नाहले कांता हवा